ассалому алайкум дӯстони азиз, соза назарин саломатиё хубай. ана духтаракҳои азиз, бисёр нависта будан занҳои мо ки либосҳои протоколни навор гирен, либосҳои протоколни гирен ки арзон боша. як нуқтаи савдора ман имрӯз шумо дарёфтам, бовар кунед либосҳошон ҳамаи размерҳо ҳастай. то 60 шумо протоколни либос меёбен занҳои азиз. баъд нархошон арзона. ҷоеда ки мисол 900 сомай двойко, 600-800 сомай иҷада боша. инамхе двойкои фасон турецки 450 сомонай то 60 размер доранд. нигоҳ кунед чӣ хушрӯй. дар ҳақиқат ҳам материалошон фарқ кунанда. бо як бор биёен хитон бинен. ина бинен чӣ аккуратный фасон, ҳам гребондорш аст, ҳам инам хали варадникаш. хулас ина костюмчагиша ҳамин нархай. ина нигоҳ кунед, хоҳен костюмдор, хоҳен костюмчадор то. духтаро, барои чӣ на ҳама дар компанияи Faberlic муваффақ мешавад? барои он ки на ҳама сабр дорад. сабр беҳтарин чиз аст дар зиндагӣ. вақте ки ман ба компанияи Faberlic регистратсия шуда будам, мано ончунон таъна мезадан, ҳарчи мегуфтанд ки пулои ту дуруғ, кани пулот, ин Faberlic-и шумо дуруғ, масалан ту занакҳои аз роҳ мезанӣ. худо ба шукр имрӯз дар командаи ман 200-300 нафар директорҳо ҳастанд ки ҳамашон муваффақ шудагиянд, ҳамашон соҳиби хона, соҳиби мошин, соҳиби ҳама чӣ. ғайр аз директорҳо боз аз консультант сар карда компания Oilig метиҳад. ҳар як кас чени меҳнати кардагиш пул мегирад. касе ки 2 солам бошад, 3 солам бошад дар компанияи Faberlic ҳаст, аммо кор накард, вай ҳеҷ вақт маош намегирад. барое ки компания справедлива. касе ки меҳнат мекунад, касе ки кор мекунад, ҳамон одам ба маош метиҳад. ҳаста размер ҳастай, метавонед биёен бо айпеш бинен. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 6-му 7-ум дарвоза мешава. подвалаш духтаракон нолевой қатор. инами рияди магазинои шишагиай. ози ман шумода нишон тиҳам. ҳами ки ай 6-ум дарвозаам, ай 7-ум дарвозаам ки подвал ворид гаштен духтаракон, инами якум рияд нолевой қатор мешава. рияди магазинои шишагина. баъди мошино мешава инами нуқтаи савдои либосҳои протоколни. беҳад хушрӯй либосҳошон духтарако, арзонай, баъд сифатошон хубай. иҷада модел беҳад зиёдай. нози якта ба якта ма шумода нишон метиҳам. ана баъд кофтаи калон мепурсидан. нигоҳ кунед чанд сум яно? 130 то 250 сомонара кофтаи размери калони хушрӯ ҳастай. ина занҳое ки мекофтен марҳамат то 9XL буда дидед. ина кофтаи сафед, кофтаи ранга чӣ намуде дар корайтона сифатои хуб. инами нуқтаи савдода меёбен. мана биёен бо айпеш бинед. касоне ки омадан наметавонанд, доставка мехоҳанд, нависеншона доставкаам доранд. мана ба не костюм чандай? ай костюмчая. иам ина нигоҳ кунед комплект, нами двойка 450 сомонай. дидед дароз шам аст? ай дароз шам аст. инай ина нигоҳ кунед дароз шам ҳастай. ҳамха хушрӯ ина протоколни медонам ки бисёриё мекованд. беҳад иҷада интихоб зиёдай духтарако. марамад ина иам хушрӯ будая. иш 350 сомон духтаро. иёям размер дора на? то DXL. анаи чандай? анаи 400 сомонай духтарако. 4 размер доштай. ака размери калонаш чанда мешида бошад? то 56 ада тақрибан размер мешава духтарако. анаиш то 58 размер мешава. нигоҳ кунед ина ино ҳамаш двойкаян. ана инора нигоҳ кунед духтарако. инаи чандай? ина костюма бинем маълумае ки чихе калонай размерш. 350 сомон кати юбкаша. ина 350 сомон. инаи сиёш чи? и двойка ам 350 сомон. и ё чи? 350. ина ино 350 сомонай. костюми то қахараш ҷаб офиси табуд. ина 350 и 380 сомон. иш кати брукшая, иш кати юбкаш. ана баъд ина имада маъқул шид. и чанд сумай? 350. ина ира нигоҳ кунед чӣ хушрӯй костюмаш кати цветчам хичам. 350 сомон двойкаи фасон. ана баъд ина стилчам хушрӯ. 300 сум то чанда размераш?
تو 52 مونده است. تو 52 را موندگی. انا اینا چندن؟ همون 400 گلدار شد. ها اینا 400 سومون دیدین؟ گفری. رزمیر هست. اینا دویکا چی؟ دویکا 280. این 280 سومون. خلاص بعد یوبکاشون از 150 سومون سر میشه ده. یوبکای رزمیرای همه نموده هسته دخترکو از 150 سومون سر میشه و نرخ یوبکا. اینا مرامت در کارتون باشه. حتما بیاین. بعد انا یوبکا را نگاه کنین چه رزمیری کالونی خوشروی بالشمیر کن نمیافتن. اینا مرامت زنهای عزیز آموزگاران عزیز بسیار میکوین. بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار. اینا پدولی هفتم دروازه فرین بین ششم و هفتم میشوه. امی ریادی ماشین فروش شده این دخترک. اینا بیاین ببینین. اگر اومده نتونه نویسین چونه با دستافکتون میکنن. بروکای کلون هم دارن. بروکای کلونتون چنده؟ اینا بروکای کلونی خوشرو هم دارن تا 60 رزمیر است. 180 سومون صفتای بهترین. اینا کاستوماشون ببینید. کاستومای جداگانه‌تون ای چند سوم سر میشه؟ کاستوم 200 توی 200 یون 200 ای تیمپو هم 200 انا اینو 300. آها. ای همه قیمتون 300 سوم. کاستومو ای 200 سومون دخترکو سر میشه و تا 300 سومونه. این نمودو هسته 250 سومون با خوشرو در حقیقت هم فسون 180 یا بر از مر دوره استاندارد اینا خیلی مایده ترن 180 سومون دوی که ها انا بعد صرفان این صرفاناش هم خوشرو تا 58 از مر هسته دخترکو نرخش چنده؟ نرخش این صرفان 250 دیگر روی 180 یا 150 صرفاناشون صرفانشون 150 180 250 رزمیره کلون 250 سومون انا بولو را نگاه کنین ترویکا انا وای چند سومای ترویکا 580 سومون معلومه که ماتریال چقدر خوشرو وای چطور ایستادگی دویکاش چی کاریچنی بیره انا اوش 250 سومون ایوش چی دویکو این 350 اینا نگاه کنین خلاص دویکای پروتکلنی بسیارای سوید رزمی تو 58 پاپلینوی ویشفکا دارم پاپلینوی ویشفکا دار چند سومه 160 دوینگه 160 سومون ای دخترکو دوینگه ای همه برای آموزگارای یا لباساتون ببینین هم خیلی پت وای کدگیان انتخاب کدگیان انا کاستومای ادرس میپرسن یا چند سومن 250 سومون اینا کرتاوی لیونا یا چند سومن 250 از میراش چخله 3 اکسل تقریبا چند میشه 52 54 میشه اینا دخترکو انا بعد چیزی که بسیاری هم میکفتن انا میای دخترو کاستومچوی به استین هم قدی درازش هم قدی کوتاه ترش ای ترکیه چند سمای 240 سومون کاستوم توقش کاستومچوی توقش ای انا درازش باشد 250 سومون دخترو مانیکن قدش بلنده همین قد افتسته لکه آدم قد پستر وای دراز میتوه اینا 160 سومونش هم هسته اینا کسانی که هم خیلی کاستومچو میکفتن دخترو این هم ترکیه اینا میام ترکیه اینا 250 سومون قدی درازی خوشروش دیگه کسی در نمی پروتکل لباس در کار باشه نمیکوین راست پیش نمی خواهر بیاین دخترکو نرخشون دست رسای بعد این کرتوی اطلس و ادرس و مینو هست چند سمان 180 دیدین دخترکو اطلس 500 سومونه ایشم 450 ترویکای خلاص همه چی دارن دخترکو با بیان یک بار ای پیش خودتون بینین انا بعد پای افضلای خوش رو دارن کلاسیکا ای چند سم سر میشوه 120 150 180 اینا پوپشوشون هم خوش رو نگاه کنین کلاسیکا هم ماشم خب پدبار کرده خواهر و وردگان خطان آموزگارین با فکر ما میدونن که چی ممکنه چی ممکنه چی میپوشن اینا نگاه کنین دخترکو فسون همش کلاسیکی خوشرو ویبر کردگی که بسیار هم برای آموزگارا удобный باشه من هم خوشرو باشه من نرخشون 150 180 اینم خیلی بده انا بعد کاستومچوی نه نمود کلیتچنی هست یا چند 240 سومون دخترو مرامت از این
калтатарш ҳам ҳастай. Калташ чанд май? И двойка буда 450 ё. Калташ двойка 450. Ана биёин духтаро айпеш ҳамаша бороша бо тамошо кунен. Сумка низ дора, сумкаш аз 50 сомон сар мешава то 250 сомон. Ира бинен я обычная сумкаш ҳам хушрӯ. Мана барои китоб мондан беҳтарин варианто ба қуввати хушрӯ духтаро нархошон аз 50 сомон сар мешава то 250 сомона. Мана касе дар кора шумо нависенша бо сурат мепартоя интихоб кунен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад духтаро. хайр саломат бошед.